Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbanta krina. Ibas bena kebaktinta, mari dage sidengkehken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagai perencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sireh enda. Karena momo engkau isiarkan WA jemaat runggun GPKP Deli Tua Timur. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu perawatan inventaris gereja. Peralatan rumah tu pertoton eme alat-alat di bata guna mempersingeti kita karena keleng Athena. Sekaligus alat sinampati kita ibas membangun kinir sadanta. Sekaligus jadi alat ta guna naksikan keleng ate di bata. Si jadi renungun ta ibas kebaktin enda emekap. Enggongnya kita jaga kebadian kerina perlengkapan ibas rumah pertoton. Subuk ibas kebaktian bagai pe kencadung kebaktin. Guna si mari dage si pesikap pusuhta ngadap mandi bata. Gelah kita iperlengkapina alu kepentaren jagai peralatan rumah pertoton. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 270 alu ayat si pemena rasi peduakan. Iba bay musik rasong liderta. Ibas gelar di bata Bapa si metunggung dat pujin. Ibas gelar Yesus Kristus si ngerana ate nandangi kalak si pembediatkan rumah pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia, simbabai kita guna setia geluh kempak ia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Dage iteruskan kami mepekena tembok jana lanai dekasa enggodung setengah asa ganjangna. Sebab ergiah-giah ukur bangsa erdahin. Nehemia 4 ayat 6. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu raduras kita ngendeken ka
nomor 310 telu ayat sada ras peduakan si babai song leader ras organista. Kinata perpulungan ibas pekena-kena rumah pertoton. Tuhan kap simada gereja, idilona kita ikut muat bagin jaga rumah pertotonna. Gela kehadiran rumah pertoton tetap jadi saksi kerana kerehen ras keleng ate di bata idoni enda. Adi si tatap kubas dirinta, kugange ketutusan ta selaku kalak si percayakan di bata gunang kelengi rumah pertoton. Ngaku kami, oh Tuhan, kurang dengar kami ingin buat bagiin ibas pekena-kena perlengkapan rumah pertoton dulu. Gunare Pak Sateneng, ibre keman banta kita kerina, Pak Sateneng si benakan. Guna ngakukan kelemahan ta yat pada pen di bata, mari rende kita ibas KEE nomor 462 ayat sada ras si peduakan si babai song leader ras organista. Yesus Tuhanku, penalemanku,
Badan di bata karena penemanina kempak kalak si pekena-kena rumah pertoton. Turang dengan senina, nina di bata man banta. Enggo i begina pertotonta, i pebadia kena rumah pertoton enda. Si enggo si pajekkan kita, man inganna harus isembah rasa lalap. Itatap dengan ikawalina rumah kata waripe. Bandingkan sadara raja siwah ayat 3. Bujur man bandu Tuhan, perkuat tendu cidah kendu alung degahkan kelemahan kami, ibas kini langasupen kami guna pengkena-kena rumah pertotondu. Si puji Tuhan arah KEETA nomor 425 ayat sada rasi peduakan si babai song leader ras organista. Gundari sehme kita ibas pengogen pustaka sibadia bagian si pemena. Mkap ibuat ibas Yohanes 2 ayat 10 telu seh 10 pitu enda yoge secara tunggal. Mari seperdiatekan ibas pustaka sibadianta kami kari sirban sorana. Yesus bengket ke rumah pertoton kalak Yahudi. Kencawari raya Paskah kalak Yahudi unggon deher lawas Yesus ku Jerusalem. Ibas rumah pertoton ida petina kalak erbinaga lembu. Biri-biri ras derpati. Litpe ije kalak kundul si dahinna nukari duit. Yesus erbahan cambuk si idandan ibas nalinari. Alu iligasina gelah darat asu-asuhan kerina ibas rumah pertoton nari. Subuk lembu biri-biri itunggaling kena meja-meja kalak sinukari duit. Seh maka merap duit na kerina. Man kalak si erbinaga derpati nina Yesus angkat darat barang-barang duit. Olah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga. Perbahan si ingat ajar-ajar maka lit tersurat ibas pustaka si badia. O dibata keleng ateku nandangi rumahdu. Kut-kut desken api.
cibarem kata Tuhan. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Sopesi begikan kata di bata, mari ras kita retoto kita. Pengatakan bujur simbelin naisakan kami man bandu Tuhan, kalang atendu radukan penemanindu kubas kegeluhan kami, tetap igejapkan kami. Malam mati kami Tuhan, ibrekendu dengar kesempatan waktu man kami kerina perpulungandu, kuna banci mempermuliakan gelar Tuhan. Kentisik ati kami, pebayak ndu kami alu kebenaran katandu Tuhan, gelah arah kebenaran katandu si kentisik nari begikan kami, banci yang kai kami, ras ipakekan kami bas kegeluhan kami, kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia, kam singa jarisa, gelah ngasup ia nurikan katandu, bagi singena atendu, ngerana dagena kam Tuhan, sebab kami kerinang go sikap dengkahkan kam. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, si jadi bahan khotbah ta ibas minggu indah, ibas minggu tanggal 2 Agustus 2020, minggu perawatan inventaris gereja, buat ibas padan sindekah nari, ibas kitab 2 Kronika 24, ayat sada sehkari kubas ayat 14, enda yogekan secara tunggal, yogekan kami man banta kerina, begenda kata di bata. Joas Raja Juda. Joas jadi Raja Juda, sanga umurna 7 tahun, cenari merentah i Jerusalem dekahna 40 tahun, nandena gelarna Sibia, asalna ikuta bersebanari. Ilakokan Joas suwe rasingena ati Tuhan, kidekah Imam Joyada geluh denga. Ipilih Joyada 2 kemerahan man Joas, jana ipupusna piga-piga anak dilaki ras diberu. Landekasa kenca Joas jadi raja, iputus kena pekena rumah pertoton. Isuruhna imam-imam ras kalak Lewi, laus kukuta-kuta Juda, pepulung duit, kuna pekena rumah pertoton ibas tahun ku tahun. Ikatakenna maka pedas sidahikan, tapi pelaun-laun kalak Lewi. Emakai lebuhna Joyada pemimpin kalak jenari nina, engkai maka lai tuntut ndu kalak Lewi pepulung pajak, ibas rakyat Juda ras Jerusalem nari, suwe rasi tetapkan Musa suruh-suruhan Tuhan kuna nampati kemah perjumpaan Pengikut Atalia diberusi jahat ngonceda ke rumah pertoton, cenah ngoi buatna barang-barang si badia silit ize, kuna ipake ibas ersembah man Baal. Emakai suruh raja kalak Lewi rebahan peti guna ingan pepulung duit, las nama kenca ibas pintu gerbang rumah pertoton. Imomo kena ku belang-belang Jerusalem ras Juda, kelah kerina kalak merikan man Tuhan pajak si tuntut Musa, suruh-suruhan di bata si tang-tang nanai tetap kena ipepulung itana si masawang. Bagi si enda meriah ukur bangsa ras pemimpin-pemimpinna, makai bahbana, pajakna jenari tamakenna kubas peti Tiap wari peti yendeskan kalak Lewi man pegawai istana sir tugas guna si kenca peti ngodem, duit pedarat sekretaris istana, rasi mewakili imam sibelin, cenari yulih kena ka peti kubas inganna, alu bagai melala duit ipepulung. Duit berikan raja ras Joyada man kalak sir tanggung jawab pehuli rumah pertoton cenari iupahi kalak enda tukang batu, tukang kayu, ras tukang besi lako pehulisa. Kerina sirdahin tutus maka rumah pertoton nggo kamulihkan bali ibahana ras tang-tang nandube, cenah paguh nape bageka kencang godung rumah pertoton ipuhuli
emas ras pirak si iba iberikan man raja ras Joyada, emas ras pirak si iba dipergunakan rebahan baskom ras rebahan alat-alat si deban kuna rumah pertoton Sejenda pengogen kata di bata si jadi bahan khotbah ta ibas minggu indah. Perpulungan sini kelengin Tuhan ibas minggu indah, ibas minggu perawatan inventaris gereja si jadi tema man banta mekap pekena-kena rumah pertoton. Hili kami sekali nari pekena-kena rumah pertoton. Man banta krina perpulungan sini kelengin Tuhan adi bengket kita kubas rumah pertoton Tuhan, bengket kita kubas gerejana, ugang ngekap ndu penggeja pendu, ugang ngekap ndu perukurendu, adi bengket kam kubas rumah pertoton Tuhan. Megejap kendunge keriahan ukur, megejap kendunge ketenangan, megejap kendunge keriahan ukur, bengket kubas rumah pertoton Tuhan ni. Medat dunge damai sejahtera, aliringan kami bas rumah pertoton Tuhan. Cenah man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi si sungkun ka dirintas skalak-skalak. Adina bengket kita mungkin kubas rumah pertoton, si dengakel kita pemena bengket kuje. Kai ngekap ndu si pertama kel siturikan manta-manta. Adi pertama kali misalnya bengket kita kubas sada gereja rumah pertoton si dengakel kita pertama kali bengket kubas. Kai ngekap ndu ban sisi katakan manta-manta si ras kita mungkin ban sisi katakan galang kel gereja neari atau mezile kel penataan gereja ne sikap kel siakap me atau bansika katakan mantap kel sound system na, mantap kel fasilitas gereja, lit AC na, lit LCD na, kerina sikap. Bansi kange si turikan atau pernah kange mungkin si turikan manta-manta luar biasa kel kehadiran kesasi badia hadir bas gerejeri sanga ibadah dai ku gejap kel kerahan kesasi badia Tuhan hadir. Pernah ngekap ndusi gejap kenai bege atau kita terkadang cenderung fokus kubas fasilitas ibas gereja. Lanai fokus kubas makna kehadiran di bata ibas gereja. Nggo fokus kubas fasilitas sehingga terabaikan makna kehadiran di bata ibas rumah pertotone. Fasilitas, perkakas, peralatan ibas rumah pertotone memang penting. Tapi kehadiran di bata yakap kami jauh lebih penting. Hadir ibas rumah pertotone. Fasilitas rasideban na mungkin jadi pendukung, memperlengkapi. Tapi makna kehadiran kesasi badia Tuhan harus hadir ibas rumah pertoton Tuhan. Sebab rumah pertoton ne badia. Labo banci ipakikan bagi perukuran tas secara manusia. Di warinda yakap kami ngerana kita karena makna rumah pertoton ne. Ras ugwa kita pekena-kena rumah pertoton Tuhan. Perpulungan sini kelengin Tuhan. Ngerana kita ibas bahan ogen tandai si pemena. Yohanes 2 ayat 10 telus ayat 10 pitum. Tuhan Yesus arbahan sada tindakan pasti lit alasan si logis ras masuk akal. Terkhusus ibas nats ogen tenda tindakan Yesus si merawa ras lit reaksina lit alasan si logis ras masuk akal. Arkitik-kitikan penyalahgunaan nandangi rumah pertoton Tuhan. Ada si pergermetkan kaya ngenda latar belakang na maka Tuhan Yesus merawa paksa sie. Adi sinan ibas perdalanan kegeluhan kini tekan kalak Yahudi. Uga kerina kalak Yahudi ituntut rikutkan aturan agama
harus ngikuti perayaan keagamaan. Si pusatna i rumah pertoton i Jerusalem. Salah sadana mekap ngikuti perayaan keagamaan Paskah. Ibas bahan ogen tandai si pemena ibas Yohanes 2 ayat 10 telu se ayat 10 pitu. Adina jadi wari raya keagamaan i Jerusalem, maka ugapa peseh keterem nakala reh ibas segala penjuru, lahanya ibas Jerusalem. Tapi ibas kerina penjuru segala daerah kuta bengket ku Jerusalem, ras tujuanna mekap menunaikan kegiatan keagamaan. Reh muji gelar Tuhan ibas rumah pertoton. Ras lid aturan keagamaan tu fungsi harus kerina kala si reh ku Jerusalem, ku rumah pertoton, ku bait Allah, melakukan kegiatan perayaan keagamaan harus mbaba korban persembahan, asuh-asuhan, entah bentuknya mungkin nerapati, tah lembu, tah biri-biri, si harus kualitas nasi mejile, kualitas yang terbaik. Ras harus mbaba duit, si harus dipersembahkan i rumah pertoton. Tapi masalahna mekap adi ibas ingan sindau nari kap ndun terem kel kala reh. Ras elabo mungkin itempuh alu waktu si kentisik. Mungkin kualitas korban persembahan si babe meban si ngelanai sikap. Lanai si menghuli bagi adina jarak jauh. Janah aturan keagamaan ya harus memberikan korban persembahan yang terbaik. Tapi ya di kapdu perdalanan pe membutuhkan waktu yang lama, kualitas korban persembahan nih bansi lanai sikap, lanai kualitas yang terbaik. Maka guna situasi mengatasi situasi ternyata lebih-lebih rumah pertoton di Jerusalem perban mengidah situasi indah isikapkan lid ije idayakan biri-biri rapati bagi kape lembu ras ingan nukari duit sebab mata uang silit dari segala penjuru harus itukarkan alu mata duit Yahudi tu pongsi. Maka si jadi bas rumah pertotone proses tukar jual beli kerina kala singgoreh ibas ingan sindau nari lanai perlu repot baba korban persembahan bas asuh-asuh nari sebab kerina nggo tersedia lebih-lebih rumah pertotone begitu. Meban sih ngebayangkan du roda perputaran ekonomi terjadi bas rumah pertotone. Bayangkan di kap mdu ngoje jual beli. Minggom kap mdu gezek naringe begi. Lanai bo sikap. Jana si jadi tupung share kitik-kitikan kerina kala enterem reh harus baba korban persembahan imanfaatkan kala sirminaga ije mekap alu ndayakan korban persembahan entah biri-biri, nerapati, lembu, alu daya jual si tinggi. Sebab uga apa pe bas pengakap kala sirminaga adikala reh resembah lah mungkin lah tukurna. Jadi ngonda rami keuntungan pribadi je. Alu bertopengkan kuna kemuliaan gar Tuhan. Labu kinde seharusnya segi hargana tapi nggo harga kelibahan. Kuna banci memenuhi keinginan kala sireh ku rumah pertoton Tuhan alum persembahkan korban persembahan itu kur alu harga si harga kal bege. Jadi bayangkan do lebih-lebih rumah pertoton Tuhan ibas bait Allah ingan si kudus ingan guna nyembah di bata lokasi yang tidak tepat terjadi je perputaran ekonomi jual beli tukar menukar maka harga korban persembahan pe melambung tinggi bere untung si belilman sirminaga lanai je gelar Tuhan si terpuji tapi nggo kepentingan diri sendiri. Maka dibatasi sembah kita yang mekap dibatasi tertib. Bayangkan uga Yesus merawana nandangi kerina kala sirminaga tupung si tunggalingkan na meja
kursi merawaya. Sebab lanai sikap perbahanan kerina kalak ije. Perpulungan sini kelengi Tuhan relajar kita arah bahan ogente. Yesus erkelang ate nandangi rumah pertoton Tuhan. La atena isalah gunakan rumah pertotone alundarami kepentingan pribadi. Ras menyampingkan gelar Tuhan. Adir lajar kita arah 2 Kronika 24 ayat 1 ayat 14. Lajar kita arah perdalanan kegeluhan skala raja. Adi sinandai Joas umur 7 tahun ia nggo jadi skala raja. Ras ia merentah 40 tahun. Banci si bayangkan nari ugange kapndo. Apa yang bisa dilakukan anak usia 7 tahun tapi ia harus memerintah jadi raja. Tapi lit sada mentorna, lit si ngajarisa, lit si membimbing Joas, mulai ia 7 tahun merentah bangsa Enda, sahibas perdalanan 40 tahun, lit sekala si tuhu-tuhu berpengaruh ibas kegeluhana, emekap Imam Joyada. Tentu Imam Joyada Enda pekala si muhuli kal. Sebab adilabu kap nuya muhuli, melabu mungkin babaina Joas pe malang mantuhan di bata. Bansi nge kalak siakap kita pe bansi jadi teman lah jadi teman. Tapi Imam Joyada mabai Joas tuhu-tuhu biar rasa kemalangan mantuhan. Salah sadana ibas masa pemerintahan Joas. Ibaba Imam Joyada Joas geluh biar mantuhan. Ras ngikutkan bimbingan Imam Joyada. Salah sada hal simbelin kal ilakokan Joas emekap lakukan reformasi ras renovasi rumah Tuhan. Adindube si jadi ije emekap pengikut Atalia diberusi jahat singgo enceda ke rumah pertoton janah go ibuat na barang-barang si badia kunaban si pakir sembah man Baal. Tapi bas masa pemerintahan Joas ras pengajari pembimbing Imam Joyada, Joas melakukan reformasi dan renovasi rumah Tuhan, rumah pertoton Tuhan. Yakap kami luar biasa kai silakokan Joas. Si pertama kai kapnu, selaku ia pemimpin, selaku ia raja. Si pertama ilakokan na emakap, iperentahkan na imam, raskala lewi lawus kukuta-kuta Juda, kuna pepulung duit, kuna pakena-kena rumah pertoton. Ras duit itamakan ipintu gerbang rumah pertoton. Luar biasa, iperentahkan na, kuna banci pepulung duit, kuna pakena-kena rumah pertoton Tuhan. Si peduakan, imomo kena, ku belang-belang Jerusalem ras Juda, kelah kerina kalak mereman Tuhan, suara singgoi tetapkan di bata nai arah Musa. Si petelukan ibahan peti guna sie, tiap wari peti yang desken man kalak lewi ras pegawai istana, sir tugas guna sie, kenca peti godem, duit pedarat sekretaris istana, ras si mewakili imam simbelin. Metode si pempatkan, duit brek raja, ras Joyada, ras ngupahi kalak, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, dungna rumah pertoton Tuhan mulihkan bali ras tang-tang nandube. Lid iba emas ras pira, si iba pergunakan mulihir bahan baskom ras erbahan alat-alat sideban guna rumah pertotone. Pakena-kena Joas kal rumah pertoton Tuhan. Ras kerina kalak mendukungnya, bege. Langdah kam erbahan si muhulien dape maun, lauka kerina kalak mendukung, padahal guna kemuliaan gelar Tuhan. Joas ngelakukan bagi kai singena ati Tuhan. Lanalik penyembahan Baal. Rasi menarik adalah ketika Joas ras Joyada merentahkan imam-imam ras kalak Lewi, si kindahinna ibas rumah pertoton Tuhan, git kala enda ngikut kenca. Ras kerina perpulungan pe, git ngikut kenca sebab guna Tuhan begi, guna rumah Tuhan. Labo nongkangi bege, labo rebahan lah jadi bege.
metode silakukan Joas ndai, ialokan kerina kala, ialokan kerina perpulungan, resuruh ukur mereka sebab guna Tuhan, guna rumah Tuhan. Luar biasa. Maun si jadi dah kam turikan pe bege, guna Tuhan ne ninta, loka kerina kala sependapat ras kita pe. Padahal labo guna dirinta pribadi, tapi guna Tuhan, guna rumah Tuhan, labo rumah ta secara pribadi. Tapi maun laka kerina kala sependapat ras kita pe. Tapi si jadi baskai silakukan Joas, semua orang mendukung. Elemen-elemen yang terlibat mendukung program Joas. Labon cedakan, labor bahan susah, tapi kerinang git mere dukungan. Git mere duit kuna pakena rumah Tuhan. Lid iba pe ipakikan kuna memperlengkapi rumah pertoton Tuhan bege. Edah kam gejapkan perpulungan kele bege. Kunang kelengi rumah pertoton Tuhan, perpulungan sini kelengi Tuhan bagi Nehemia pe basi invokasyon ta. Sirdahin pakena tembok Jerusalem mulihi. Raskrina perpulungan bangsa Jerusalem. Anam pembuwe kel ngekala larangan ate ibas pendahin Nehemia. Buwe kel ngekala recian ate ibas proses pembangunan mulihi tembok Jerusalem tutus kelatenan dahi kenca. Maka tak kami adik kita pakena rumah pertoton Tuhan. Labo kari krina kala mendukung tapi taklah Tuhan teman ta. Nehemia pe melala kel ngekala recian ate ibas ya bangun mulihi tembok Jerusalem. Tapi anem pe kala recian ate Tuhan teman Nehemia maka du ngedahini bege. Jadi labo litman kebiarankan adi dahin ta pakena rumah pertoton Tuhan. Labo litman kebiarankan adi dahin ta rebahan singena ate Tuhan di bata. Minggu indah, minggu perawatan inventaris gereja, pakena rumah pertoton Tuhan. Maka digelah malam ateta kerina kita idilo Tuhan gunang pakena rumah pertotonna. Tapi lit dengar ka ngelanga terdilori. Ras langa gejap kena jadi sada pendilo kini teken. Adi si gejap ke rumah pertotone. Tanda kehadiran di bata. Ingan di bata. Uga kita pakena rumah pertoton. Jem ingan di bata hadir. Tentu kita harus pakena rumah pertotonna. Adi rumah ta mungkin slogan ta rumahku adalah istanaku. Si pesikap naring sikap si bahan rumah ta. Enda rumah di bata. Rumah pertoton. Ingan ta zoom paras di bata. Kay kam dumakala si pakena. Ula kari siakap melit nge-coaster. Melit nge-singatur kensa. Melit nge-karisin jagasa. Bas kita maun ratusan juta. Puluhan juta ngelitkan rumah pertoton daras fasilitas na. Tapi jagasa ngerawat sa. Lapi ga kita nginget sa. Maka menukah kel ngelitkan sa maun. Bangunan na, fasilitas na, inventaris na. Tapi meserakel jaga sa. Yakap kami basuari inda. Prinsip na yakap kami. Bansi karis renung-renung kene. Rah kelang na atita nandangi rumah pertoton. Rah sangap na kita. Ulihi kami. Rah kelang na atita nandangi rumah pertoton. Rah sangap na kita. Amini ras imani. Adi kelang atita rumah pertoton inda. Rumah Tuhan. Si pakena-kena, si jaga, si kelengi. Teklah kam. Sangap ke kita ibahan Tuhan. Maka tek kami. Kita kerina terkhusus GBKP Runggun Deli Tua Timur. Marilah. Si jaga rumah pertoton Tuhan. Si pakena-kena. Si man pakenane ras-ras kaget tanpa kenasa. Si mungkin langa terlitkan kita bansika terlitkan kita asalah kita saling bekerja sama. Terdungi ngai kerina. Cenah ibas kesempatan enda PAT kami manbanta kerina perpulungan Tuhan GBKP Runggun Deli Tua Timur. Ibas situasi enda anem pe kita langa beribadah ibas rumah pertoton Tuhan enda. Lakokelah ibadah ta masing-masing ras jabunta. Labo kari ipindo di bata persembahan ta, kolekte ta. Kainina Tuhan bas pustaka si badia. Kulan duwe nge jadi persembahan do singgelu.
di batanta baya. Labo pernah pindona, oh harus sekian persembahan do, oh harus sekian kolektendo. Tapi ingat do resembah man Tuhan, ingat do muji gelar Tuhan di basuari sabat, tandana kita keleng ate nandangi Tuhan. Jadi bahanlah kebak tinta, ingatlah di bata. Labo materi kel perayakan di bata lang, di materi kap du perayakan di bata. Bayak ke nga di bata tadi kita kap du punana yang kap du nepa kita ras dunia indah. Kain hari kap du kurang bas di bata. Jadi mari man banta krina perpulungan kelangati ta rumah pertoton Tuhan, kelah rahsipe kemalaman ati sidatkan di bas Tuhan di bata nari. Amin. Ras kita toto. Pujur Tuhan, kata andunggoi bagikan kami. Malam mati kami, arah kata singgoi bagikan kami basuari indah. Ajarindu kami Tuhan, gelahi pekena-kena kami rumah pertotondu. Ipakikan kami bagi singena ati Tuhan. Jagai kami kebadianna, sebab rumah dukap Tuhan. Sampatindu kami, kelah banci yang kai kami. Ras ipakikan kami karena katandu. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahrototo man Tuhan di bata. Amin. Kenduari sepaksana kita ngakukan pengakuan kinita kenta bagi krina kalak Kristian ibas dunia indah ninta dages kalak skalak. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sina palangi rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur singudang udanari si so kliaman tergelar si Maria si ngenanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mati cenari kuburkan nusur kodoni kematen peteluarikan go keke basi matenari nangki ku surga perkundulna arah kemuhan di bata Bapa silar sibar kuasana cenari rahmia pagi ngeranakan singluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia cenalik sada gereja si badia persadan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kenduari sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mantuhan di bata. Kata di bata si jadi pala si bas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Kalak si persembahkan pengatakan bujur, ia ngasi pahaga kap aku. Janah man kalak si perdalin nalar pandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Mazmur 50 ayat 23. Tepung si pepulung persembahan ta, ras kita rendi, ibas kitab denden ta nomor 450, ayat si pemenar ras si peduakan, ipandu organis rasong liderta.
Mari ras kita ertoto karena persembahan ras syafaata ertoto kita. Pengatakan bujur simbelin naisakan kami manbandu Tuhan. Tetapi gejapkan kami kelang atindu ngarak-ngarak kegeluhan kami kerina perpulungandu. Tuhan ibas kerina pemerindu kubas kegeluhan kami, ngokai pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami, pasu-pasu persembahan kami indah Tuhan, ajari gereja Tuhan, kuna bansi makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan berita si meriah. Tuhan ertoto kami nandangi kegeluhan kerina ngawani perpulungandu, ibas GBKP Runggun Deli Tua Timur indah, baik Mamre, Moria, Saitun, Permata ras KKR. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhanna, simbrekan kesehatan, kejuah-juahan, cukupkan kerina keperluan ngawani perpulungandu Tuhan. Terlebih ibas masa pandemi COVID-19 indah. Tuhan tekel kami melala perbeben ngawani perpulungandu. Tapi kelangati Tuhan la erleka ibas kegeluhan kerina ngawani perpulungandu. Kelangati indu tetap maler kubas kegeluhan na sada jabu. Tole petetap ndu ukur ras kini teken ngawani perpulungandu Tuhan. Tetap kami bansi setia muji ras pebadiakan gelarndu Tuhan. Ingat kami waris sabat, ingat kami guna dengkahkan katandu. Kelah tetap kami megegah dalani perdalanan kegeluhan kami Tuhan. Man kerina kemahandu, pertua diakan, radukan emeritus. Tuhan dibatasi masu-masu kerina kemahandu, ras isi jabuna. Juah-juah ya Tuhan, tetap ia bansir giah-giah gunandahikan dahin Tuhan. Pasu-pasundu, kesehatan na, BGKP Nora, naras ras anak-anak. Tuhan dibatasi masu-masu. Kerina pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu. Ibas keterbatasan pelayanan kami, berkitik-kitikan pandemi COVID-19 indah pe Tuhan. Kami ingatkan kami karena dahin kami. Kami ingatkan kami karena pelayanan kami Tuhan. Kelahlah kami lupa ingatkan perpulungandu. Guna tetap setia dahikan dahin Tuhan. Artoto pe kami Tuhan. Nandangi persembahan pengatakan bujur. Arah keluarga Bapak Elsa Ginting. Singingat belina kelang ati Tuhan. Maler kubas kegeluhan nasada jabu. Kamsi masu-masu jabu indah, ras kerina anak-anak tengah jabu, kelah arah keluarga indah naripe, terpuji, terbadia gelar Tuhan. GKP ertoto kami, nandangi kerina anak-anak kami Tuhan, Permata ras KKR, ibas umurna singuda denga, Tuhan jaga kawali kegeluhena, Tuhan simpedau kerina anak-anak kami, ibas pergaulan silangan na atindu Tuhan. Jadikan do ia jadi anak-anak si malang man Tuhan, Muhammad man orang tua. Bujur Tuhan, ibas kerina singgo muat bagian ibas ibadah kami. Man kerina pertua diakan, organis song leader, PGKP, anak-anak do si ngerekam ibadah kami indah. Tambah-tambah krian ukur sedat kena ibas kamnari. Tetap kami setia dahikan dahin Tuhan. Alami kami ibas kerina, salah dosa si bahan kami Tuhan. Kelah tetap kami metunggung iklari anak-anak du. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kendua risa kita ibas perpadanan man di bata. Di batang gomrekan kepercayaan man banta gunan jagai ras empobadia ke rumah pertotonna. Git ngekam ngergakan pendilo di bata ibas geluh du. Perpadan aku Tuhan, ngergakan pendilondu alu ikut jagai, dengan pembadiakan rumah pertotondu. Rumah pertoton ema salah sada tanda kehadiran di batai tengah kegeluhan manusia. Rumah Tuhan arus sikap jadi kesaksi nandangi kelang ati di bata, nandangi kerina manusia. Git ngekam ikut ertanggung jawab bangun rumah pertoton Tuhan, kelah idah kala kelang ati di bata ibas doni indah. Perpadan aku Tuhan, ikut aku membuat bagin ibas pekena-kena dengan jagai kelengkapan rumah pertotondu. Gelah resikap na gerejandu, ngelaken kelengatendu nandangi doni enda. Ibas kita peteguhi perpadanan ta, ras kita rende, ibas kitab mendendenta nomor 370 siwah, ayat si pemenara si peduakan ipandu organis rasong liderta.
Mari ras kita artoto bagi pertoton sinia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipo badiamin, rahmin kini rajandu, sehlamin pratendo ibas doni enda bagi ni surga. Bereken min man kami nakan cukup ibas warisi senda enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Turang dengan senina, berkatlah kam. Jadilah saksi di bata, guna tetap ngasup kam, guna jagai, ngkelengi, ras pekena-kena rumah pertotonna. Alo kelah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ati, si inggo nenahkan kam ku kemuliana, si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia si mada kuasa serasa lalap. Amin.